kanang pulong Mesiyas, anointed Kristo, Christ, the anointed one. Nya kanang pulong Hesus, ang Ginoo nagluwas. Mo'y meaning ana. Muna, kung tawgo nato nga ang Mesiyas mao ang manluluwas, si Kristo mao'y sentro ni ana. Nya nganong wa man siya dawata sa mga Hudiyo hangtod karon, gani gipatay pagid siya sa dihang nagsigi siyag sangyaw, gilutos nya gipatay tungod kay ang ilang balaod nga gisunod o gusto nilang pamatud-an mao man ang missing link ba, di nila makonek si Hesus og si Hari David. Kay ang Mesiyas matud pas mga propeta niya, tinahod man ginas mga Hudiyo ang propeta, kaliwat man ni Hari David. Pasabot inig katao niya sama ni Solomon nga anak ni David, hari siya. Nigabot niya din hiba hari anon ang iyang panimalay. Mataw siya sa palasyo nga gikan ni David. Ingon ana tingali ang ilang gihuna-huna. Pero si Jesus, unsa man, kaliwat ba siya ni Hari David o dili? Kaliwat oy. Mao bitatong didto nanganak si Maria sa Bethlehem tungod kay niadto si Jose kay kaliwat man siya ni David unya nagpa-sensus, nagpalista kay panahon man to sa census. Kaliwat gid siya ni Hari David by virtue of Saint Joseph na iyang ama-ama. O di natuma na. Pero nganong wa man ni makita sa kanaganing mga Hudiyo hangtod karon, nganong wa man nila dawata ang maong kamatuoran tungod kay wa man gisulti sa mga propeta unsay kahimtang sa iyang pagkatao, sa iyang pag-anhis kalibutan, unsang klasiha sa hari siya. Kaya nga to magong concept sa hari, kana magong dato, nagpuyo og palasyo, niya gamhanan kaayo, kuan kay ba, kanang dako kay authority. Paragod karon nato, naman tayo gitawag og political dynasty. Mao sa nay gitawag nato silang mga hari. Hari sa Malacañang, mao mo na sila'y hari sa Pilipinas. Hari sa Kongreso, mao mo na mga hari sa mga distrito, mga congressmen. Hari sa Senado, saan sila? Hari sa na sila Pilipinas yapon. Hari sa probinsya, mao ang gobernador. Hari sa lungsod, mayor. Hari sa syudad, mayor. Hari sa barangay kapitan. Hari sa parokya, ayay, kaapil gid mi. Hari sa archdiocese, obispo. Hari sa katolikong simbahan, Santo Papa. Ganahan kay ta anak mo tan-aw nya naa gani diha nahalinya nya nakakunik ka diha, ikaw mo'y hari. Uy, si Jesus pagkatao dito ramas pasungan sa baka. Nitubo si Jesus, panday raman, hasta iyang papa, niya iyang mama, way trabaho, housewife. Wa man ka eskwela si Jesus. Ang iyasang mga barkada o iyang mga igagaw, nga iyasang ikuyog-kuyog, pulos man sad mga way grado, mga mangingisda raman sad. Kinsa may mutawag niyag manluluwas, makaluwas din ang kabos. Ug wa mo'y bugas kinsa inyong duolon, ang naay kwarta o way kwarta. Ingon aron na maligya tag raffle ticket, kinsa may atong duolon para mopalit og raffle ticket kanang balay nga nagyaka siyuta o katong balay nga murag kuan kayo harianon. Anto kita sa harianon. So sa ato pa ang makaluwas sa atong raffle ticket katong naay kwarta. Gilingay mong tupad. Ing nanaa kay 200. Sa
Pangutan abay, nanaba kay 200 pesos. Nya maingon gani, naa, ina, manluluwas ka. Ana. Wa may klaro. Pero og ato bayag yung paladma ng atong pamalandong, ang tinuod bayag yun nga manluluwas ang kabos. Natanawa ha, kung muklag up ang kanal, kinsay mukuha dito sa mga basura nga ni-clog up sa ilawom, ang mayor o ang mga janitor? Ang janitor. Unya kung magsalig lang kas mayor, wa gi mo so dito atong tuaway mo humol atong lapok. Di maluwas oy. Kinsay mo tukod og mga building, kanang tagas nga building, mga nindot nga building. Ang dato o ang pobre? Ang pobre. Mo na magbuwad sa init, mo na mahapit mga hug, latay anang na ang perting kulbaa, mamintal pa anang kilid building nga nag-ana-ana na tuwa dito sa ikat 30, 40 ka story perti na nang ngiluha. Ang pari dito ipatungtunga mo ipapintala mo ingon ang pari yabag ka diha. Suguan ditong mayor, suguan ditong gobernador, suguan ditong presidente, Mr. President Marcos, ikaray pamintal diha. Ngayon itong yabag ka di, paihaw tanoong ka. Di sa ato pa, kung ang imong kaluwasan, mao ang pagkapintal ato, ang pag-install ato mga bildo dito skillet sa building para munindot, ang nakapanindot kadtong mga pobre. Abisan lang gud sa inyong balay god. Kinsa man gyud ang mo limpyo sa inyong balay. Kinsa man. Kanang pobre ninyong kauban sa balay, ang katabang. Asa man na mo ug arang-arang kapag kabutang naa kay mga sakyanan o nya manager kas bangko nya nay namatay ilaga sa inyo ni pasok dito sog ya baho kayo nya na kay duha ka bukmid or tulo ka bukmid. Ang mag-ika dito mo kabkab og bayo ikaw higda lang ka dito day ako ning pangitaon og asa ning kon di oy imo tong pukaon uy dong bangon di baho kay akong kwarto kuan na dito tanawa dito hay nang pasok ng ilaga di ba nya kasi nakaluwas ni musbaho mao na ang mga santos nahimong manluluwas tungod kay nahimo silang kabos. Og ningon Diyos Kristo bulahan kamong mga kabos ug mao ni ang wa makita sa kalibutan. Muna matud pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa. Si San Pablo gamhanan ka ito siya. Batan-on pa siya, gisaligan siya sa mga Hudiyo nga mulutos sa nagsunod ni Hesus. Iyang ipapriso, iyang ipapatay, purtigid niya ka gamhanan. Pero sa dihang nidawat siya ni Hesus, nipuyo siya sa kakabos nga matod pa diri sa atong unang pagbasa nagantos ko sa tumang mga pagantos mga paglutos gibilanggo ko nasayod ka ana Timoteo mo na yang gisulti tungod sa maayong balita nya ningon din siya diri kay ang tanan nga mosunod ni Kristo lutuson gayod ilingay mong tupad ina mosunod kang Kristo. Pero ang nakanindot kung magsunod na ta ni Kristo nya mopuyo tas kakabos ana atay kalinaw nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo o Ginoo dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Kinsa karoy malinawon sa Senado ang kadtong majority nga 13 nga sakop ni Senador Cayetano o kadtong mga majority nga 12 nga sakop ni Vicente Soto o nilang Gatchalian. Karon ba kinsay malinawon ka sa inyong paminaw? Kinsay may dunay dako nga kalinaw? Oy, smiling kay naong ang mga kaubang Cayetano. Ano man, kay nakahiring na gid sila sa Blue Ribbon Committee nga kuyog ang 18 brave Marines. O
daghan ang gisulti sa mga kabus nga mga sundalo kanhi. Daghan sila gisulti nga delikado kaayo. Kay ang ilang gisulti way pugong-pugong pagkasulti, mao ang mga tao nga involved niadto mga malita-malita nga kwarta. Kadtod ang mga kwartaha nga malita-malita nga sa estimate lang nila sa ila lang na recall moabot og mga 805 billion pesos in 3 years. In 3 years ba? Kay mga 3 years man silang nag-alagad ni Saldico. 805 billion pesos. Nagikan ko no to sa lain-lain lang nga mga sources. Gikan sa flood control, gikan sa agriculture, gikan sa mga budget nga wa gidayon, sama anang mga karsadang giayo. Apil natin nga ato ang mga kaning mga classroom sa atong eskwelahan nga gi-budgetan pero wa mahimo mga ghost budget nga nanggawas nya gipangsud sa malita. Apil na tingali atong gikan sa atong PhilHealth, lain-lain lang kuno ang lugar nga ilang gipick upan ato hasta pa sa gikas prisuhan naa pa sila ma-pick up dito nga malita unya i-deliver nila. Og yano kay silang mosulti amo nang gideliver ni Romualdez katong former speaker, gideliver namo dito sa Ilocos, gidawat ni Congressman Sandro nya naasad si Aimee. Naminaw po siya nya siya pay nangutana pila man inyong gideliver dito mo ni gidaghanona. Yano kay silang mosulti unya sa og inyong paminawon atong paminawon sa social media. Mauna ni ang gipaabot nato nga naay mga tao nga mosulti hain padung ang kadtong mga kwarta nga nangawa nato, trillions pa to kaning ilang nakita, billions ra ni, 805 billion more or less ang ilang ma-recall pero kuan pa lang ni tip of the iceberg. Kay ngano man trillions ang nawa sa atong panudlanan. So pinisik pa lang. Pero may na lang kay naa sila nga nisulti. O para nako dili na unta nato lalisan kinsay legal, kinsay illegal nga majority sa Senado. Ang ato unta ani karon atong tugutan nga ang kamatuoran, ang ebidensya mo'y atong sundon. Matud pa ni Senate President Cayetano, ako mura man gyud kuno siya na overwhelmed sa gipangsultis mga Marines nga actual gyud ba nya under oath. Mao na ingon siya sundan taning ebidensya ani kay pagkalisod og tinuod ning ilang gisulti nya ang gipang-mention daghan kaayong congressmen nya kasagaran sa congressmen nga og women nga gipang-mention kadtong mga membro Quadcom og katong membro sa impeachment katong sana nga nana kanang Committee on Justice nga ni-impeach sa Vice Presidente nya ang gipang-mention sa Senado pipila nga gipang-mention former senador o present senador mga membro sa diri sa bag-ong majority kaning ilang Vicente Soto tagaan kuno nila ngadto kuan mga tulpo inana kalisod ana nga ang naglingkod ay sa atong gobyerno nga dagkog ranggo mao di ay ang nagkuha sa mga malita mo'y gideliveran mo na i-verify gid unta ni ug para nako mao na ni ang dalan padulong sa kamatuoran kay naa ginisulti kay sa una ilam nang tabon-tabonan di man sila ka-mention nga adto ning Romualdez, adto ning Marcos, adto ning Soto, adto ni sa nilang sa to mga to Luistro, mga sa to mga Brusas, mga sa to mga Castro katos bang former sila si Manuel ang sa tinga tong katos ang mga kabayan ba karon ilan na jong gimension nya ipa-reiterate pa gyud ni Senador Marcolita nya mao na ni ang sundan ang kamatuoran kay matod pa ni kana ganing San Pablo diri sa atong unang pagmasa ang tibuok kasulatan
nga naghisgot sa Mesiyas gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Ang nag-una man gud diha kamatuoran. Lingay mong tupad ing nahigugma kas kamatuoran. Ing kanang color sa imong buhok tinuod na. Ing kanang porma sa imong kilay tinuod na. Kanang imong color sa imong ngabil tinuod na. Kanang imong kuyog diha nga imong gitawag og asawa og bana tinuod nang kinasal mo. Di mo puyo-puyo lang, di mo kabit-kabit lang. Kana bang kamatuoran? Ako tinuod kong pare dili. Ambot lang. Muna kuhaa ang mga dokumento. Dili lang ta magsalig sa gisulti sa mga 18 Marines. Naa sila'y lawyer, naa sila'y pirmahan nga joint affidavit, under oath sila. Katong tanan nilang gipangsulti, daghan dihang mga tawgo natog mga additional corroborative evidences and testimonies. Mauna ta nay gukuron dili patyon. Kay ang nahitabo ra bas una gisugdan sa na ni Marcolita kuan si Gutesa patoy katapusan niyang na kuan og silas Diskaya gipatay dayon ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee regarding aning mga malita. Karon sundon gina kay nag-alagad silang Saldico. Imbitaron si Saldico. Gimension si Vicente Soto, Senador Soto, sila Senador Tulfo, Speaker Romualdez, Sandro ug uban pa. Tawgon sila, patistimam atubangon sila. Unya diha sa hearing sa Blue Ribbon anha sila diha magistoryahanay, magpresentahay sa ilang mga ebidensya. Kay siguro man gyud kung moingon man gina si Senador Vicente Soto, ako'y apila na oy. Abihay may imong ebidensya. Hatag niya. Moingon sad ang Marines, di asad may ebidensya. Hukman day nato kinsa may tinuod ani nga ebidensya. Moingon sa na Senador Tulfo, si Erwin Tulfo ra ba? Mo ilang gimensyon nya mao ra ba na siya niingon nga we can bend the law. Ingon ako'y labot ana kay I just bend the law. Sige, tagaan na to ang iyang bend the law og sakto ba? Taga sa gimistin. Ana ba? Sundan na ni nato. Ug para nako ang mopatay pag-usab ni ining maong investigasyon sa gisulti sa 18 Marines. Ang mubabag ani kay gibabagan ba sila pagdayong sod, nagtinukmuray, mura gyud sila mga kanang nagduwa bitaw og kanang rugby gani, kanang unsa nga nagduwa sa Amerika, football man kana bang dagko iglawas ba nga magtinukuray ba? Si John Vic atong DILG secretary og si Ruben Padilla sikat kay social media kay sila nagtinukmuray kay giduol man siya, mura man siya gibabagan ni John Vic, nukad magmayo duot sa Ruben Padilla, gadas 18 Marines, lusot gyud nako pastilan. Ang mubabag sa kamatuoran mao ang tinuod nga unsa man kana ang mubabag niining maong investigasyon nga mopadayon maoy tinuod nga mga kawatan ug tulisan sa atong nasod. Kay ang kamatuoran mao nay tinuod nga manluluwas. Mo nang niingon si Jesus, dili kaliwat ni David ang manluluwas, kay ang tinuod nga manluluwas mao ang nagpuyo sa kamatuoran. Dili lang si David maoy tag-iyas kamatuoran. Ang tanang magpuyo sa kamatuoran bisag diin pa ng kaliwat pa na sa mga ubod sama aning nagbuhali. Kaliwat ba na sa mga apelyido dining sikat, mga Kinyo, kaliwat sa mga mga Castro, mga Reynes, sa pa yung mga ngilingig dining mga Wagas, mga Pitogo dito sa ako, mga Pitogo, mga Pipito, mga sikat man ang mga apelyido dinhi ani mga dapita. Pero bisan pagkadang dili sikat nga apelyido basta nagpuyo sa kamatuoran manluluwas na
kay ang bakakon mao na sila mga kaliwat sa yawa. So mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran sa pagbadlong, mubadlong ang pulong sa Ginoo. Ngilad nang mangawat mo nang niingon ang atong balaang kasulatan, ayaw pangawat. Nya sila porting kawatana. Unya sa pagsaway, musaway na siya. Ang ato rong nasod nahimo nang salawayon. Wa nay mga investors, wa na ganitay mga turista ni dive ang atong tourism. Ngano man gisaway na ta bati ang atong nasod, daghang mga krimen. Unya wa magkasinabot ang atong mga leaders hasta sa Senado, mura na sila didtong mga naa sa carbon market nga nagsigig away, pakauaw lang sa naong sa atong nasod. Purting druga sa atong nasod. Way gustong mo utingkay sa kamatuuran kinsa gyud mga adik sa atong nasod. Unsa patoy lain? Og sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong, ang pulong sa Dios, ang tinuod nga manluluwas mutudlo sa kinabuhing matarong. Muna ako mutudlo gyud ko ninyo nga ang kinabuhing matarong nga makaluwas sa atong parokya unsa man? Kusga ang pagpalit og raffle ticket. Di gay mo mamalit og raffle ticket kamong mga territorial o mga online parishioners, wa mo nagkinabuhi og matarong, dili mo makaluwas sa atong parokya. Unsa may atong luwasonon sa atong parokya? Kining atong bell tower. Gasige nagtrabaho pero bayrono na. Nya ang atong adoration chapel, mahumana na before sa atong pista, maningkamot ta, pero bayronon sa na siya gihapon. Nya ang atong CR, ambot mahuman ba kana kanang bag-o natong CR, di mahuman pero trabahoon ta gina, bayronon sad na. Kanang ato dihang buta pumiro, himuon natong walk of apostles, di ta kasiguro nga mahuman na before pista, pero humnon ta gina, bayronon na sad na. Kining ato sad nga mga lingkuranan nga nangalata na, ato sad ning ilisan. Gani di ta kahuman ani, di gitingit kasugod inig pista, pero humnon ta gining lingkuranan. Ganahan mo dili? Unya human ato pag ginang himuon ang atong dako kaing project sa Loyo, katong dako natong gitawag og Apostolic Activity Center sa Loyo. Di tingay na nato mahuman in 3 years from now, pero humnon ta gid na. Unyag mahuman na nato, tawgo na nato kaluwasan sa atong parokya in terms of parish activities, pastoral needs. Ato na ng kaluwasan. Kinsa may muluwas ana, dili ang mga dato, kung dili ang mga taong nahigugma sa parokya. Lingi ana lang, last nga lingi sa imong tupad, ing na nahigugma ka sa atong parokya. Kamong mga online parishioners na higugma mo sa atong parokya, palit mo raffle ticket. Unsaon to pagpalit og raffle tickets para sa mga territorial, naa diha sa gawas, naa diha mga lamisa ato sang opisina. Niya para sa mga online parishioners, sa atong bank accounts, GCash accounts, kwarta padala. Tanawa laning niya sa atong screen, mo'y sunda ang mga ngan dinhi, accounts, number. Nya makatabang sad mo, pinaagis pagsunod sa akong YouTube channel, kay maura ni atong channel sa social media, kaning Padre Siano Ubod, doon na ni mga 293,000 ka subscribers. Magsigi mo anig view, like, share, mga 15 to 30 minutes nga inyo ning i-open og paminawon kada adlaw, makahatag sad mo ani og influensya sa atong mga katawhan, kabahin sa ebanghelyo. Nya maka-income sa tagamay, makatabang na sad na sa atong pastoral needs din his parokya. Ako laning hisgutan balik-balik tungod kay asa man ta mangitag lugar diin atong palambuon ang atong kinabuhi dinhi sa simbahan. Si San Bonifacio namatay sa pagpalambo sa simbahan, isip pari, isip obispo. Magpakamatay sa data para sa kalambuan, padayon nga kalambuan sa atong simbahan.